Yongyok. Ah, yongyok itu daging kambing. Udah ketemu ya. Kayak. Ini Hongkong yan nah. Hongkongnya say hello. Udah di tempat jual yongyok daging kambing. Lumayan mahal. Jadi, Gina daw sin? Kayak. Say pa. Seisap $440, mahal banget. Cuma dapat kasih kambing sedikit sama pahanya itu loh, mahal banget. Memang langka daging kambing di mana-mana mahal. Tuh lagi dibersihin. Ini aku diwancai nih, kalau di tempatku Tinhau nggak ada yang jual, jadi harus ke wancai buat cari daging kambing. Ini segar nih guys.